Voy a leer dos porciones de la Escritura en Juan capítulo 3, versos 6 al 7. We're going to read today in John 3, 6 through 7, Y Romanos 8, 5 al 6. and Romans 8, 5 through 6. Amén, ¿lo tienen? Si no, lo miran ahí en la pantalla. Juan capítulo 3, versos 6 al 7, dice de la siguiente manera. Hoy vamos a ministrar bajo el tema nacido de la carne o nacido del espíritu. And today we're going to minister under the topic, born of the flesh or born of the spirit. Nacido de la carne o nacido del espíritu. Born of the flesh or born of the spirit. Dice Juan capítulo 3, versos 6 al 7, Reina Valera 60, dice de la siguiente manera. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. Do not marvel that I said to you, you must be born again. Romanos 8, versos 5 al 6. Dice así. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Romans 8, 5 through 6. For they that are of the flesh think of things of the flesh, but those who are of the spirit in things of the spirit. For to be minded by the flesh is death, but to be minded by the spirit is life and peace. Amén. Puede sentarse. Quiero comenzar hablando rápidamente And I want to begin speaking quickly. Y estableciendo lo siguiente. And I want to establish the following. Que la condición de tu vida espiritual That the condition of your spiritual life produce la condición de tu vida práctica. produces the condition of your practical life. Es decir, la condición real de tu vida espiritual So the true condition of your spiritual life es la realidad de tu vida terrenal. is the reality of your earthly life. Y es importante entender que quien no tiene vida espiritual en Dios And it's important to understand that those who do not have a spiritual life in God, tiene muerte espiritual. they have a spiritual death. Y como tiene muerte espiritual, And because they have a spiritual death, tiene como consecuencia un dictamen de condenación. as a consequence, they're dictated Es condemnation. decir, todo el que opera en pecado está condenado, ha sido condenado. And everyone that operates in sin, they have been condemned. No porque Dios lo condene, Not because God condemns them, sino porque el pecado que obra en él te condena. but because the sin that works in them condemns them. El pecado que habita y está en tu propia vida es lo que te condena. The sin that lives within your own life is the one that condemns you. La condición de pecado te condena. The condition of sin condemns you. Y es importante entender lo siguiente. So it's important to understand the following. Solo cuando venimos a Dios Only when we come to God y entregamos nuestra vida a Cristo and we give our lives to y Christ renunciamos a nuestra antigua manera de vivir, and we renounce our old way of living, recién ahí and just then la salvación ha alcanzado nuestra vida. salvation has arrived to our lives. Dios perdona nuestros pecados God forgives our sins y nos hace aceptos delante de la presencia del Padre. and makes us acceptable before the presence of the Nos Father. cancela la deuda He cancels our debt, y la condenación no opera sobre tu vida. and condemnation will not operate upon your life. Pero quiero dejar algo claro. But I want to make this clear. Cuando nosotros venimos a Cristo, When we come to Christ, nuestra vida espiritual despierta. our spiritual lives awaken. Quien no tiene a Cristo And those that do not have Christ, no tiene vida espiritual. they do not have a spiritual Tú life. puedes pensar bien de Dios, You can think well about puedes God. hablar bien, You can speak well. puedes tratar de comportarte bien, You can try and act well hacer cosas buenas, and to do good things. pero
solo los que han nacido de nuevo en Cristo But only those that have been born again in Christ son los que tienen vida espiritual. are the ones that have a spiritual life. Y esa vida espiritual And that spiritual life, se traduce en algo. it's translated into something. Se traduce en lo siguiente. It's translated into the Quien following. está vivo espiritualmente That those that are spiritually alive, está muerto a la carne. they are dead to their flesh. Hey, quiero que me escuche bien. And I want you to listen. Quien está vivo espiritualmente Those that are alive spiritually, está muerto a la carne. they are dead to their flesh. Es inversamente proporcional. And this is proportioned that way. Eso significa And so this means que si tu carne está viva, that if your flesh is alive, tu espíritu está muerto. your spirit is dead. Si tu espíritu está vivo, And if your spirit is alive, tu carne está muerta. then your flesh is dead. No puedes creer You cannot believe que si vives en las obras de la carne, that if you live in the works of the flesh, tienes vida espiritual. that you have a spiritual life. Todo el que vive en las obras de la carne Everyone that works in the works of está the flesh, muerto they espiritualmente. are dead spiritually. Por lo tanto, And so therefore, está condenado. they are condemned. Todo el que está muerto espiritualmente Everyone that is dead spiritually, está en condenación. they are in condemnation. Está en condenación. They are in condemnation. No porque Dios lo quiere, Not because God wants sino this, porque la condición de su vida but because the condition of your life lo condena. condemns you. O sea, tu vida espiritual So your spiritual life, tiene que ver it has to do with directamente directly con que tu espíritu with that your spirit, esté en comunión it is in communion con el Espíritu Santo. with the Holy Spirit. Con que el Espíritu Santo With the Holy Spirit puede cohabitar can cohabitate en tu vida within your life sin él sentirse incómodo, without him feeling uncomfortable. sino que siente que tu vida le pertenece totalmente a él. But that he feels that your life belongs totally Pero to him. una persona que opera en las obras de la carne, But a person that operates in the works of the flesh, en la naturaleza in pecaminosa, that sinful nature, está muerto espiritualmente. they are dead spiritually. Y si está muerto espiritualmente, And if they are dead spiritually, está en un estado de condenación. then they are in a state of condemnation. No hay perdón. There is no forgiveness. Si no entrega su vida a Cristo. If they do not surrender their lives to Yo Christ. quiero ser claro con esto, And I want to be clear with this. porque el problema es el siguiente. Because the problem is the following. Quien opera en pecado Those that operate in y no ha sin entregado su vida a Cristo, and have not given their lives to Christ, sabe que necesita a Cristo. they know that they need Christ. Ese sabe que está perdido And they know that they are lost. y que si no hace algo con relación a Dios, And if they don't do something in relation se to va a God, perder. they will be lost. Pero está otro grupo. But there's another group. Son gente que entregó su vida a Cristo, These are the people that gave their lives to Christ, que le sirven a Dios that they serve God, y ahora han decidido hacerle caso a la carne. but now they've decided to listen Es to the decir, flesh. se han ocupado de los deseos de la carne. That they have become occupied with the desires of the Los flesh. versos que yo te acabo de leer, And so the verses that I just read, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. it says that to be occupied by the flesh is death. Ocuparte de la carne es muerte. To be occupied by the flesh is death. El que no ha conocido a Dios sabe que su condición es de muerte, Those that have not known God, they know that their condition is pero of death. hay un peligro para aquel que ha conocido a Dios y ahora se comenzó a ocupar de la carne. But there is another danger for those that have known God, but now they occupy with the Esa flesh. gente cree que por seguir haciendo lo que hacía, Those people believe that by doing the things that they did, han arreglado cuentas con Dios they've come into account with God. y siguen operando en la obra de la carne And they continue to work in the works y of the no flesh, se han enterado que están muertos espiritualmente. but they've not realized that they are dead spiritually. La muerte espiritual todo el mundo la ve, Now, spiritual death is seen by everyone menos el que está muerto. except the one that is dead. El peligro de los que han conocido a Dios y comienzan a alimentar las obras de la carne y su naturaleza pecaminosa And so the danger of those that have known God and begin to operate in the works of the flesh es que ellos creen que se han librado de la condenación is that they believe they've been delivered from condemnation y que su Dios es un Dios suave con el pecado. and that they believe their God is a light God with their sin. Tan fuerte es el amor de Dios God's love is so strong como su santo juicio. as well as his holy justice. Y Él vive entre el amor y la justicia. And he lives within love and justice. Tan fuerte es su misericordia como su justicia. His mercy is as great as his justice. Tan fuerte es su santidad como su misericordia. His holiness
holiness is as great as his mercy. Él no justifica el pecado. He does not justify sin. No justifica el pecado. He does not justify sin. Ten cuidado And so be careful que habiendo conocido a Dios, that having known God, vengas a estar descalificado you become porque has disqualified decidido ocuparte de tu carne. because you've become occupied with your flesh. Y no pienses And so do not believe que Dios no es un Dios santo, that God is not a holy God, íntegro, that he is integrated, y que sin santidad nadie verá a Dios. and without holiness no one will see the Lord. Y dijo nadie, And I said nobody. no tiene favoritos. He does not have favorites. Levante su mano derecha, trague y dígame. Ocuparte significa, ocuparse significa o viene de la raíz de ocupar. To occupy comes from the root word to occupy. O sea, la palabra ocuparse So to occupy, the word viene de ocupar. comes from occupy. Y ocupar implica poseer o apoderarse. And it means to take possession or to seize Un territorio, a territory, un a lugar, place, algo, something, invadiéndolo invading it, e instalándose en él. or settling into it. Ocuparse implica atender, prestarle atención, To occupy oneself, it implies to attend to it, cuidarlo to pay attention, or to take charge. o hacerse cargo. Es decir, todo ser humano que ha conocido a Dios So every human being that has known God, no puede ocuparse de su carne. they cannot occupy themselves with No their puedes flesh. ocuparte de tu You carne. cannot occupy yourself with Tienes your que flesh. ocuparte de tu You espíritu. have to occupy yourself with your Por spirit. eso hay gente que anda metido en problemas después de haber conocido a Dios. That's why there are people stuck in problems after knowing God. Porque después de comenzar por el espíritu, Because after beginning by the Spirit, andan ocupándose de su propia carne, now they're occupying themselves with their flesh, atendiendo su naturaleza caída y pecaminosa taking care of their sinful fallen nature, y obedeciendo sus deseos carnales and obeying their fleshly desires que los colocan en una posición desventajada delante de la presencia de that Dios. places them in a position of disadvantage before God. ¿Usted cree que Dios no es celoso? Do you not know that God is a jealous God? ¿Usted cree que Dios no es un Dios íntegro? That He is not a God of integrity. Al Dios que nosotros servimos es The God that santo, we 3 serve. veces santo. He is 3 times holy. No hay nada más puro que Él. There is nothing purer than Him. Cristo era santo, Christ was holy. el santo. He was the holy one. Los que tienen a Cristo Those that have Christ, tienen que vivir en they santidad. have to live in holiness. No es una opción. It is not an option. Es que el mensaje de la santidad Is that the message of holiness? lo hemos discriminado We have discriminated against y it. lo hemos colocado en un lugar And we've placed it in a place de religiosidad. of religiousness. Y el mensaje de la santidad And so the message of holiness, es el mismo it's the same en Puerto Rico in Puerto Rico, para los pentecostales, for Pentecostals, para los metodistas, for Methodists, para los cuadrangulares, for those that are para los square, defensores, for the defenders of the faith, sí, para los independientes. for those that are independent. Nadie sin santidad verá a Dios. No one without holiness will see God. La santidad de Dios no cambia, God's holiness will never change. no se adapta por concilios, It does not adapt by the different no se adapta por las modas. fashions. Él viene a buscar una novia santa, He is coming for a bride that is una holy. novia santa A bride that is que holy. no camina en pecado, That will not walk in sin. que no opera en that will pecado, not
operate in y que sin, no alimenta o se ocupa de la carne, and that will not feed the flesh, sino una iglesia que se ocupa del espíritu. but a church that occupies himself with the Pero Spirit. ese mensaje no está de moda. But that message is not in. Es mejor entretener la It gente is better to entertain que people decirle lo que Cristo le decía. than to tell them what Christ said. Arrepiéntete de tus Repent pecados of your sins y vuélvete a Dios. and turn back to God. Porque es más fácil hacer sentir bien a su carne. Because it is easy to make your flesh feel good. Tenemos un problema con sentirnos mal. And we have a problem with feeling bad. La gente no se quiere sentir mal en la iglesia. People don't want to feel bad in church. El problema es que todo aquel que viene a Cristo continuamente se va a sentir mal. But everyone that comes to Christ continuously will Tu feel bad. carne no le gusta la santidad. Your flesh does not like Tu holiness. carne no le gusta orar. Your flesh does not like to pray. Tu carne no le gusta la confrontación. Your flesh does not like to be No le confronted. gusta la disciplina. Does not like discipline. No le gusta que te le diga que esto no está permitido delante de la presencia de Dios. Does not like to be told that this is not Y permitted cuando before God. comienzo a sentirme mal en un lugar So when I feel bad in a place, o por una enseñanza o or una because of prédica, a teaching or a preaching, arranco las maletas y me voy al lugar donde me sienta mejor. so I pack up my bags and I go someplace El else. problema de que su carne se sienta bien Now the problem with your flesh feeling es que good tu espíritu se muere. is that your spirit dies. Tu carne tiene que sentirse avergonzada. Your flesh has to feel Tu shame. carne tiene que sentirse adolorida. Your flesh has to feel pain. Tiene que sentir angustia. It has to feel anguish. Y tu espíritu tiene que estar vivificándose. And your spirit has to be revived. Todo el que ama a Dios va a padecer por Cristo. Everyone that loves God will suffer. Si for him. amas a Dios, tu carne va a sufrir. If you love God, your flesh will suffer. Si amas a Dios, vas a estar avergonzado algún día por lo que hiciste. If you love God, you will be ashamed for the things that No you did. busques acomodarte a un lugar donde tu carne sienta gozo y alegría todo el Do tiempo. not try to accommodate yourself where your flesh La feels iglesia de este tiempo tiene que aprender a madurar y crecer en Cristo. good. The church of this time has to mature and grow in Un God. evangelio complaciente que no produce en nosotros nada. A pleasing gospel that does not produce anything within us. No me compromete, I do not commit myself. no me gusta la I confrontación, do not like to be confronted. todo es a mi manera Everything is my way. y cuando yo quiera. And when I want to. Tu carne está viva. Your flesh is alive. Por eso puedes hablar del vecino, That's why you can speak of your neighbor. por eso puedes murmurar, That's why you can murmur. por eso aún en el templo te paras en una esquina y hablas lo que no tienes que hablar Even within the church, you're standing around y te gossiping. vas al oculto y miras lo que no tienes que mirar And you go into your hidden place and y look at tocas things lo que no tienes que tocar and touch things that you shouldn't. y piensas que por hacer lo que todos los días hacías, And because you're doing the things you used to Dios do, está cuenta contigo. you think that you are in account with God. No sabes que estás perdido y estás muerto. Don't you know that you are dead and lost? Pastor, es el último mensaje. Dios quiere no sea tu último mensaje, I hope that this is not your last message. pero más vale que despiertes But it's better for you to awaken, porque te vas a perder. because if not, you will be lost. Nos estamos engañando. Now, we are fooling ourselves. No hay nada más peligroso que uno que ha conocido a Dios que practica el pecado, There is nothing more dangerous than someone that knows God but practices sin. porque jura que puede estar bien con Dios tan fácilmente como cambiar de calzoncillo. Because they swear that they can be well with God as easily as changing clothes. Y no entienden el valor de humillarse delante de la presencia de Dios. And don't understand the valor of surrendering before God. Creen que pueden engañar a Dios They think that they can fool God engañando a la gente. by fooling the people. Creen que pueden engañar a Dios They think that they can fool God vistiéndose de apariencia. by dressing as piety. Al Dios Santo, The Holy One que viene a buscar una iglesia He's coming to look for a church santa, that is holy, sin mancha without stains ni arruga,
or wrinkles. y dije santa. And I said holy. Cuando digo santo, And when I say es holy, que no practica el pecado. is that they do not practice Él sin. viene a buscar una iglesia He is coming for a church. y esa iglesia And so that church es santa. has to be holy. Dentro de la iglesia que se reúne está la iglesia invisible. And within the church that comes together, there is an invisible La church. iglesia invisible es la santa. The invisible church is the holy La one. iglesia visible es la que se aparenta ser iglesia. The church that is visible is the one that Pero la appears que to él be viene a holy. buscar es santa. But the one he is coming for is holy. ¿En cuál estamos? In which one are you? ¿O en cuál tú deseas estar? Or where do you desire to be? Esto no es un juego. Now this is not a game. Se te va la vida. Your life is being Se te spent. va la salvación Your salvation is en el being juego lost de la carne. by playing the game of the flesh. Creemos que podemos esconder nuestra condición And so we believe we can hide our condition y proyectar que todo está bien. and project that everything is well. La escritura dice que es la apariencia de piedad. And scripture says that that is the appearance of piety. Son los que muestran devoción, Those are the ones that they appear los que holy, participan, they participate, los que asisten, they assist, los que hablan el lenguaje de fe, they speak the language of faith, pero niegan con su vida oculta la eficacia de la cruz de Cristo. but they deny with their lives the efficacy of the cross of Son Christ. la gente que parece pero no lo son. These are the people that appear but are not. Son la gente que quiere que todo el mundo crea que son espirituales. They want everyone to believe that they are spiritual. Hasta ellos mismos se lo creen. Even they believe it themselves. Lo que no saben es que su presencia ya no anda con ellos. But what they don't realize is that his presence is Es no que longer su there. nombre no está con ellos. His name is not with them. Él no puede decirle yo soy el Dios de Jacob, de Isaac y de Abraham. He cannot tell them, I am the God of Jacob, El Abraham, Dios que pone el nombre en sus hijos, the God that puts his name upon his children. lo pone en los hijos que viven en santidad. He places it upon the children that live in holiness, No lo pone en los hijos que viven según la obra de la carne. not upon the children that live in the works of the flesh. Cuando alguien quiere aparentar lo que no es, When someone wants to appear something that they are cuando not, alguien quiere vender su vida espiritual, when they want to sell their spiritual life, está operando en un espíritu de piedad, they are operating in a spirit of piety, en un espíritu de orgullo, in a spirit of pride, que no le deja venir al arrepentimiento y a la humillación genuina that does not let them surrender truly para que se convierta a Cristo. so that they can convert themselves to Christ. En las iglesias hay gente que necesita convertirse a Cristo. In church, there are people that need to come to Gente Christ. que cree que está convertida a Cristo, People that believe that they have converted to pero Christ, sus obras ocultas son de maldad y de pecado. but their hidden works are full of sin. Esos necesitan un encuentro con el Dios vivo. Those need an encounter with the living God. Pero la liturgia religiosa les engaña a ellos mismos. But their religiousness fools them. La apariencia de piedad, la venta y en la negociación continua The appearance of piety and the negotiation los tiene cegados en la perdición. have blinded them and they are lost. Porque solo les satisface lo que la gente pueda pensar de ellos. Because they are only satisfied with what people think of them. Están perdidos dentro de la iglesia. They are lost within the church. Se pierden. And they are lost. Por eso dice la escritura And so that is why scripture que a says los tibios that those that are warm, yo los vomitaré. I will vomit them. Dice Dios, Now God says, los tibios those that are lukewarm, yo los voy a vomitar. I will vomit Porque them. el que está perdido sabe que está perdido. Because those that are lost, they know that Pero they're el lost. tibio cree que tiene salvación cuando está perdido. But those that are lukewarm, they believe they are Por lo saved. tanto, Dios teniendo misericordia de él, So God, having mercy upon dice, them, yo lo vomito says, I will vomit them del cuerpo, from the lo body. expulso I expose para them que reconozca su condición. so that they can recognize their condition. Dios está hablando hoy Now God is speaking today para la salvación de tu vida. for the salvation of your life. Es por la salvación de tu vida. It's for the salvation of your life. Dice 2 de Timoteo capítulo 3 verso 1 al 9. 2 Timothy 3, 1 through Esa 9. gente que quiere vender su apariencia Those people that want to sell their appearance, necesita volverse a Cristo. they need to come back to Christ. Dice la escritura, pero no llegarán muy lejos, But they will not get very far porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, because everyone will realize their folly, como pasó con aquellos dos.
as happened with those two. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Now keep in mind that in the last days, difficult times will come. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. People will be full of selfishness and greed. Serán jactanciosos, They will be boastful, arrogantes, arrogant, blasfemos, blasphemous, desobedientes a los padres, disobedient to parents, ingratos, ungrateful, impíos, ruthless, insensibles, insensitive, implacables, implacable, calumniadores, slanderers, libertinos, libertines, despiadados, ruthless, enemigos de todo lo bueno, enemies of all that is good, traicioneros, treacherous, impetuosos, impetuous, vanidosos vain, y más amigos del placer que de Dios. and more fond of pleasure than of God. Aparentarán ser devotos, They will appear to be devout, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. but their conduct will belie the power of devotion. Con esa gente ni te metas. Don't mess with those people. Así son los que van de casa en casa, cautivando a mujeres débiles cargadas de pecado, Such are those who go from house to house, captivating weak women laden with sin, que se dejan llevar por toda clase de pasiones. who let themselves be carried away by kinds of Ellas passions. siempre están aprendiendo, They are always learning, pero nunca logran conocer la verdad. but they never get to know the truth. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, Just as Janes and Jambres opposed Moses, también esa gente se opone a la verdad. so too they oppose the truth. Son personas de mente depravada y reprobadas de fe. They are people depraved and reprobate in the faith. La gente lee las metáforas de la cizaña y el trigo Now people, they read the metaphors y se les olvida que esos son gente. and they forget that these are people. Son gente que parecen, That they look, pero no son. but they are not. Entonces nosotros queremos ser bondadosos con la cizaña, So we want to be good with those that are not wheat. con la cizaña. ¿Qué hace Dios? Now what does God do with the chaff? La corta y la echa al fuego. He cuts it and he throws it into the ¿Sabes fire. qué es la cizaña en el sentido práctico? And do you know what the chaff is in a practical sense? Son la gente Now these are the people que quieren operar en pecado that they want to operate in sin y permanecer en pecado and remain in sin y hacer daño en pecado and do things in sin sin arrepentimiento genuino, sin cambio de conducta without repenting and changing their conduct y sin detenerse. and without stopping. Eso es la cizaña. Now that is the chaff. Porque fueron engendrados por Satanás para destruir la iglesia. Because they were engendered by Satan to destroy the church. Y nosotros creemos que en nuestro alrededor no hay cizaña. And we sometimes believe that we don't have chaff around us. Indigna ver la ignorancia de un pueblo ante la cizaña. Now it is indignant to see the people before the chaff. Porque es como autoimplosionarnos. Because it's as if we implode. Yo no puedo liberar a quien no quiere ser liberado, I cannot deliver those who do not want to be delivered. ni salvar a quien no quiere ser salvado. Or save those that do not want to be saved. No soy más bueno que Dios. I am not better than God. O vivimos en santidad Or we live in holiness como hijos de Dios, as children of God. o nuestro día está contado. Or our days are numbered. En 15 años de pastorado, Now in 15 years of being in the no he pastoral, visto una sola persona I have not seen a single person que se atreva a vivir en pecado en lo oculto que no salga a la luz. that has lived in sin in their hiddenness and it does not come to light. No he visto una persona que pueda sostener su vida I have not seen a person that has sustained their lives, pecaminosa their sinful lives, en medio de la novia de Cristo. while being within the body of the bride of Christ. Porque Cristo protege la novia. Because Christ protects the bride.
Cristo protege la novia. Christ protects the bride. No yo como pastor. Not me as a pastor. Cristo protege su novia. Christ protects his own bride. Por eso en el día de Dios That is why on the day of the todo Lord, sale a la luz. everything will come to light. Porque Cristo protege la novia. Because Christ protects the bride. Dios te llamó a salvación, Now God called you to salvation. pero si tú quieres tener guille de cizaña, But if you want to act like chaff, entonces la cizaña es cortada. then the chaff will be cut. Porque Cristo no va a poner en riesgo a su novia Because Christ will not risk his por un bride irresponsable o una irresponsable que no quiere rendir cuentas a Dios. because of someone that is irresponsible and does not want to surrender to God. Dios nos da la oportunidad de salvarnos, de libertarnos y de ser restaurados. Now God gives us the opportunity of salvation, of being restored A and cada saved. uno de nosotros Dios nos da la gracia de la salvación. He has given every one of us the grace of salvation. Pero no pretendas operar en maldad en medio de la novia de Cristo y que nada suceda. But do not try to act in sin within the bride of Christ and not think that something's going to Porque happen. no por siempre contenderá Dios con el hombre. Because God will not always contend with man. No siempre. Era mejor venir el otro domingo. Dele gracias a Dios que usted está aquí hoy. Now thank God that you are here today. Porque hay gente que no está aquí Because there are people that are not que here debió estar. that should have been here. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? But you know what's happening? Que en el cielo That in heaven, como le pasó al rey David, just like what happened with the King David, en vez de estar en la guerra, instead of being at war, estaba en la azotea, he was on the roof alimentando la carne. and he was feeding his flesh. Y le costó And it cost him el juicio y el pecado. the judgment. Hay veces que estamos donde no tenemos que estar cuando debemos estar donde tenemos que estar. Sometimes we're places that we should not be when we should be in other places. Porque si hubiese estado donde tenía que estar, ese era el día de mi salvación. Because if you would have been where you should have been, that was your day of salvation. Escuche bien. Now listen. El problema del que ha conocido a Dios The problem with those that have known God y ha ganado y ha conocido lo que es el perdón and have realized what forgiveness is, y no tiene un corazón rendido but does not have a surrendered heart para recibir corrección to receive correction y disciplina, and discipline, es que se convierte en un lisonjero. this one's in trouble. Se convierte en un lisonjero. Y cuando busqué la definición de lisonjero, And so when I looked for this definition, esto es lo que significa. this is what it means. El lisonjero utiliza las palabras, The flatterer, he uses his words, las acciones, his actions. usa favores He uses favors con el fin de halagar. to look good. Emplea las palabras o las acciones He uses words or actions para quedar bien. so that he may look good. Dice el diccionario, And so the dictionary says es un salamero he is a flatterer. que busca quedar bien He seeks to look good y ubicarse en una posición de aceptación and places himself in a position of acceptance para obtener una posición de ventaja, to obtain a position of advantage, de favor of favor, o aceptación. or acceptance. Esa gente nunca se humilla, Now, these people will never be humbled. nunca reconoce que ha fallado, They will not recognize that they have failed. sino que son como el ratón que lo que no se come But they are like a rat, that the things that they don't eat, lo orina para dañarlo. they spoil them. El lisonjero Now, those that are flatterers, no puede confesar. they cannot confess. El lisonjero tiene que quedar bien. They have to always look good. Es como el gato. Él quiere quedar parado. He wants to always
be stood up. No importa de dónde lo tiren. It doesn't matter where they throw them No from. importa lo que hiciste. No matter what they did, No importa lo que estás no haciendo. matter what you're doing, Para ti es más importante quedar parado it's more important for you to always stand que firm reconocer que necesitas liberación. than to recognize that you need to be delivered. Y el lisonjero And so those that are usa flatterers, su boca, they use their mouths, usa sus they habilidades, use their abilities, usa sus favores, they use their favors, usa su servicio they use their service para ganar el favor, to gain favor, para mantener y sostener su apariencia de piedad. to maintain and sustain their appearance of Cuando lo piety. que hace falta And what they are lacking es que te tires al altar, is that to come to the altar rasgues tus vestidos, and to rip your clothes, llores delante de la to presencia de cry Dios out before the presence of y God gimas por perdón and cry out for y le forgiveness pidas al Padre and to ask the que Father te haga de nuevo. to make you new. El lisonjero quiere resolver tras bambalina. Now, flatterers, they want to resolve things. Quiere quedar bien con Dios y los hombres They want to be good with men and God detrás de la cortina. behind the curtain. Detrás de la cortina. Now, behind the curtains, Yo perdí mi reputación. I will not lose my reputation. ¿Qué va a pensar la gente de mí? What will people think of me? El lisonjero no le importa su condición realmente. Flatterers, they don't really care about their condition. Lo que le importa es su posición, What they care about is their position, su imagen, their image, lo que la gente dice. what people may say. Aprendamos de David Now, let us learn from David. que caiga yo en manos de un Dios vivo. For me to fall into the hands of a living God. Estoy en tus manos, haz como tú desees. I'm in your hands, do as you please. Eso es el corazón conforme a Dios. Now, that is the heart shaped Pero el like God. lisonjero hace todo lo humanamente posible Now, the flatterer, he does everything humanly possible para quedar bien con todos. to always be good with everything. Y todo es un pintura y capota. And everything is just a paint job. Proverbios 26-23 Proverbs 26:23. dice, las palabras suaves pueden ocultar un corazón perverso, así como un barniz atractivo cubre una olla de barro. Soft words can hide a wicked heart, just as an attractive varnish covers a clay pot. Las palabras suaves pueden ocultar un corazón perverso, Soft words can hide a wicked heart, así como un barniz atractivo cubre una olla de barro. Proverbios 26-23. just as an attractive varnish covers a clay pot. Es mejor que la gente vea lo que realmente ha sucedido contigo. It is better for people to see things as they truly Es have mejor happened. que abras tu corazón para ser liberado, restaurado y limpiado. It is better for you to open your heart so you may be restored and cleaned. Porque yo nunca he visto que Dios rechace un corazón contristo y humillado. Because I've never seen God reject a contrite heart. Pero hoy la gente no quiere la humillación ni el contriste que produce el Espíritu. But now people do not want what the Spirit produces in us. Evitan la humillación y el contriste. They avoid the humiliation Ellos of quieren contrite. tirarse y quedar parados. They want to jump but be fallen on their feet. Pero lo que Dios busca, But what God is looking lo for, que el Padre what acepta, the Father accepts, es todo lo contrario. is the contrary. Es la gente que no valora más su propia imagen It is the people that do not value que their la own image, persona de Dios. but the person of Christ. Esa gente dice, que muera yo Those people say, let me die para que tú vivas en so mí. you may live within Que me. yo muera para que tú vives en Let mí. me die so that you may live Por in eso me. Dios hoy te está That confrontando is why God is confronting you. y te está diciendo, o escoges la vida o escoges la muerte. And he is saying you choose life or you choose death. O escoges la obra de la carne o escoges el fruto del Espíritu. Or you choose the works of the flesh Pero or the no hay spirit. atajos en este camino. But there are no shortcuts. No hay atajos. There are no shortcuts. Tienes
tienes que pasar por la cruz. You have to go through the cross. La gente le da la vuelta a la cruz. People want to walk around the Quiere cross. darle la vuelta a la They cruz. want to walk around the cross. Y Cristo dijo, nadie viene al Padre But Christ said no one comes si to the no se Father mete dentro de mí. if they do not come within Si me. no muere conmigo If they do not die with y me yo lo resucito, and I resurrect them, tendrás que morir, you will have to die. tendrás que humillarte, You will have to humiliate tendrás que yourself. bajar la cabeza, You will have to bow your tendrás que head. aceptar el proceso de You Dios will have to accept the si process of quieres God. resucitar el tercer día. If you want to resurrect on the third day, No hay atajos, there are no shortcuts. no lo escogí yo. I did not choose this. Cristo. Christ. Pastor, no me gusta. Pastor, I don't like Yo this. conozco una iglesia que las cosas son diferentes. I know a church that things are different. Por allá lo manejamos allá con la izquierda. Over there, we manage things differently. Allá hay puerta. There's the door. Jesús le dijo a sus discípulos, mira, la gente está diciendo que tú estás predicando muy fuerte. Now, Jesus, the disciples told them, people are saying you're preaching too harshly. Los discípulos confrontaron a Jesús The disciples, they confronted Jesus. y le dijeron, mira, la gente está diciendo que lo que estás bajando es cañiña de mono. Está muy duro. Cañation de mono. Of monkey carnation. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? And you know what Jesus said? ¿Se quieren ir ustedes también? Do you want to leave also? Como que Jesús no se ponía a negociar con la santidad y la integridad. Jesus did not negotiate with holiness. Eso somos nosotros hoy día. That is us today. Que si me aprietan me duele. That if they squeeze me too hard, it hurts. Y somos los cristianitos de cristal. And we are crystal Christians. Me guayaron. Someone scratched me. Muchacho, lo que te hace falta es una pulidora. Y un cortafrío. Jesús les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? And Jesus said, do you want to leave also? Porque no nos gusta la confrontación. Because we don't like to be confronted. Que el Espíritu Santo nos diga, es con santidad, That the Holy Spirit says it is with holiness, no es en la chuleta, not in your own pork chop. no es practicando el pecado. It is not practicing sin. No, porque sin santidad nadie dice, Because without holiness, no nadie verá al Señor. one will see the Lord. Nadie. No one. Y si nadie es And if nadie. it's no one, it's no one. Por eso dice la Escritura en Hebreos 12:14, And so Hebrews 12:14, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. strive to live in peace with all and seek to live a holy life. No verán al Señor. For those who are not holy will not see the Lord. En cualquier momento Él puede venir por su iglesia. He can come in any moment for Y his si church. estás viviendo And if you are living conforme a las obras de tu carne, in the works of your flesh, no estás en santidad, you are not in holiness, no verás al Señor. you will not see the Lord. Y mi responsabilidad como padre y como pastor And my responsibility as a es father, decirte, pastor, is to tell arrepiéntete de tus pecados you, repent of your y sins regresa a Cristo. and come back to Porque Christ. sin santidad Because without holiness, nadie verá al Señor. no one will see the No Lord. importa Now it does not matter los ministerios que tengamos. the ministries you may have. No importa It does not matter los dones que the tengas. gifts that you have. No importa It does not matter las habilidades que tengas. the abilities you may No have. importa It does not las matter ofrendas y los diezmos que hayas dado. the offerings and the tithes No you've given. importa el servicio que hayas dado. It doesn't matter the service you've Sin given. santidad nadie verá al Señor. But without holiness, no one will see the Lord. No lo digo yo, lo dice Él. Now this is what he says. O morimos a nuestra naturaleza pecaminosa, Or we die to our sinful o nature, morimos a nuestra naturaleza carnal, or we die to our fleshly a nature, nuestros deseos pecaminosos, to our sinful a desires, nuestra manera de operar to the pecaminosa. way that we operate in sin, O el día del Señor no estaremos con Él. or on the day of the Lord, we will not be with him. Esa es la realidad, Now that is the reality, menos predicada. the one that is least preached. La carne tiene su fruto.
Now the flesh has its fruit, y el espíritu tiene su fruto. and the spirit has its fruit. Sencillo. La carne tiene un fruto The flesh has a fruit, y el espíritu tiene un fruto. and the spirit has a fruit. Pregúntate qué fruto estás dando. Now ask yourself, what fruit are you giving? Dice Gálatas 5:16. Galatians 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. I say therefore, walk in the spirit and do not gratify the lust of the flesh. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu For the desires of the flesh is against the y el del spirit, espíritu es contra la carne. and the desire of the spirit against the Y estos flesh. se oponen entre sí And these oppose one another, para que no hagáis lo que quisierais. so that you do not do what you will. Pero si sois guiados por el espíritu, But if you are led by the spirit, no estáis bajo la ley. you are not under the law. Y manifiestas son las obras de la carne, And manifest are the works of the flesh, que son which are adulterio, adultery, fornicación, fornication, inmundicia, uncleanness, lascivia, lasciviousness, idolatría, idolatry, hechicería, sorceries, enemistades, enmities, pleitos. quarrels. ¿Con quién no te llevas? Who do you not like? ¿Con quién estás molesto? Who are you bothered by? ¿Con quién estás ofendido? Who are you offended by? Eso no es Cristo. That is not Christ. Ese no es Cristo en ti. That is not Christ in Esa you. es tu carne. That is your flesh. Tu carne apestosa. Your stinky flesh. Tu carne apestosa Your stinky flesh. a pecado. It stinks like sin. Sí, la carne apesta a pecado. Flesh stinks La like carne sin. se ofende. And flesh becomes La carne offended. tiene problemas con el hermano. It has problems with your neighbor. Cristo nunca tiene problemas. Now Christ never has No, problems. no. Cristo perdona. Christ forgives. Cristo reconcilia. Christ reconciles. Cristo no habla del hermano. Christ does not speak against his Cristo neighbor. no murmura. Christ does not Es murmur. mi carne. It is my flesh. Y dice que manifiestas son las obras. And manifest are the works, Pleitos, quarrels, celos, jealousies, iras, anger, contienda, strife, disensiones, dissensions, herejías, heresies, envidias, envy, homicidios, murders, borracheras, drunkenness, orgías orgies, y cosas semejantes a esta, por si se te quedó una, and things like these, acerca de las cuales os amonesto, concerning which I warn you, como ya os lo he dicho antes, as I have told you before, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Mas el fruto del Espíritu But the fruit of the Spirit es amor, is love, gozo, joy, paz, peace, paciencia, patience, benignidad, kindness, bondad, goodness, fe, faith, mansedumbre, gentleness, templanza. self-control. Contra tales cosas no hay ley. Against such things there is no Pero law. los que son de Cristo But those who are Christ han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. have crucified the flesh with its passions and desires. Si vivimos por el Espíritu, And if we live by the Spirit, andemos también por el Espíritu. let us also walk by the Spirit. Si eres de Cristo, If you belong to Christ, ¿cuáles obras what are the works? o cuál es el fruto de tu vida? Or what is the fruit of your spirit? Pastor, esto es para una serie suavecita. No. Es que si Cristo viene hoy, Now, if Christ comes today, ¿estás en santidad o no? are you in holiness or not? Mire, todo el mundo tiene debilidades. Everyone has weaknesses. Todo el mundo tiene debilidades. Everyone has weaknesses. Dios no tiene problema con nuestras debilidades. And God does not have a problem with our weaknesses. Dios tiene problemas con nuestras intenciones He has a problem with our de intentions querer permanecer of wanting to remain, operando en una carnalidad pecaminosa operating in a sinful, fleshly nature, y aparentando cosas que no somos. and appearing things that we are not. Eso es nauseabundo, Now, that is something that causes nausea. abominable delante de Dios. It is abominable before ¿Sabes God. que en el antiguo pacto la gente moría por eso? Do you know that in the old pact people would die because of this? Alguien entregaba ofrendas Someone would bring an offering, ocultando su pecado hiding their sin, y era muerto. and they would be dead. O si no era muerto por Dios, era muerto por la gente. If they were not dead by God, people would kill them.
porque había condenación. because there was condemnation. Dale gracias a Dios And so let us thank God que existes en el nuevo pacto. that you exist in the new covenant. En el nuevo pacto, Now, in the new la covenant, misericordia de Dios te alcanza the mercy of God has para reached you salvación. for salvation. Pero no pienses But do not believe que la gracia puede ser abusada. that you can abuse grace. La gracia no puede ser abusada, You cannot abuse grace porque entonces entra su justicia. because then his justice enters. Cuando la gracia intenta ser abusada, Now, when you try to abuse grace, entra la justicia justice will enter y será ejecutada. and it will be executed. Pero cuando Dios nos habla But when God speaks y to nos us confronta, and he confronts us, es para salvación, it is for salvation, no para condenación. not for condemnation. Por lo tanto, Dios nos está llamando al arrepentimiento genuino. So God is calling us into true repentance. Es el arrepentimiento genuino. It is true, genuine repentance. El problema que a veces tenemos But the problem that we sometimes have es que nosotros queremos suavizar nuestro pecado. is that we want to lighten our sin. Nos gusta suavizar lo que hemos hecho. We want to lighten the things that we've done. Y mientras más rápido nos sintamos bien, mejor. And the better and the quicker that we feel better, Por eso es que a mí me da una cosa con un yo no sé qué. that's why I sometimes get these feelings. Cuando yo veo a los hermanos diciendo, eso no es nada, mi hijo, Dios te perdona. ¿Cómo que no es qué? When people say, that's not a big thing, that's not a big deal. Le voy a decir algo. But let me tell you something. Deje que la gente sea contristada por el Espíritu. Let people be contrite by the Spirit. Deje que la gente Let people sea entristecida por el Espíritu. be saddened by the Spirit. Por el Espíritu. By the Spirit. Si el Espíritu lo está angustiando, If the Spirit is anguishing them, ¿quién soy yo para hacerle payerías? why should I come and comfort them? Eso no es nada. Deje que el Espíritu lidie con la gente. Let the Spirit deal with people. Que gima delante del altar. Let them cry out before the altar. Porque es que si no entendemos el valor del arrepentimiento, Because if we don't understand the value of repentance, nuestra carne se va a sentir bien muy pronto. our flesh will begin to feel good Y again. nos gusta sentirnos bien. And we like to feel good. Por eso es que a la gente le cuesta cuando lo sientan. That is why it costs people when they have been seated. A mí. Sí, a ti. ¿Les duele más eso? They are hurt by that. Deja que el Espíritu Santo So let the Holy Spirit te entristezca. sadden you Dile cómo tú te sientes. and ask him, how do you feel? Espíritu Santo, Holy Spirit, por esta manera en que estoy viviendo, because of the way that I am living, hazme sentir lo que tú sientes. let me feel what you are feeling. Pero en vez de decirle eso al Espíritu, But instead of saying that to the Spirit, no, pastor, eso no es nada. you say, Pastor, it's not a big deal. Dios restaura God restores y hace todo nuevo. and makes everything new again. Claro que hace todo nuevo. And he does do that. ¿Estás nuevo? But are you new? ¿Estás nuevo? Are you new? Si estás nuevo, Dios te hizo nuevo. Pero si no estás nuevo, But if you are not new, tienes que morirte. you have to die to yourself. Pastor, ¿por qué nos estás hablando así? Now, Pastor, why are you saying these things? Porque ustedes han recibido palabra de Dios, Because you have received the word of God, madura, mature, palabra profunda, a deep word, no palabra llana, not a light word, no pasto seco. not dry grass. Y se supone que nosotros estemos corriendo And we should be running y no deteniéndonos por tonterías. and not stopping for Se supone que estemos foolishness. ganando alma y no peleando porque tengo un uno.
We should be winning souls. Se supone que nuestra pasión sea las almas que se pierden y no estar lidiando con nuestras carnalidades. Our passion should be those that are lost and not our Se fleshly supone que nature. estén enseñando a otros. That we should be teaching others. Se supone que estén guiando a otros. That we should be guiding others. Se supone que estés discipulando a alguien. That you are discipling Se someone. supone que el Espíritu Santo esté dentro de ti con poder y autoridad The Holy Spirit should be within para you with sanar al power enfermo, and libertar al authority endemoniado. to deliver those that are demonized. Y estamos lidiando con los rudimentos. But we are dealing with the basics. Dios no lo va a hacer. Now God is not going to do it. Lo que nos toca hacer, The things that we should be doing, Él no lo va a hacer. He will not do them. No lo va a hacer He won't do them porque me toca a mí. because it's up to me. Me toca a mí discipular. It's up to me to Me disciple, toca a mí ganar un alma. to win souls, Me toca a mí orar. to pray, Me toca adorar. to Me worship, toca decir que no. to say no, Me toca negarme a mí mismo. to negate myself. Te toca a ti y me toca a mí. It's up to you and to me Decidir amar a Dios. to decide to love God, Decidir abandonar la murmuración. to decide to abandon murmuring, Decidir abandonar el orgullo. to decide to abandon pride, Y decidir lo que estás operando en lo oculto. and to decide to stop doing your hidden Dios things. no lo va a hacer por ti. Now God is not going to do this for Se you. supone que andes corriendo. You should be running. No hay cosa más dolorosa There is no more painful thing que ver una generación completa pasar. to see an entire generation drift by. Lo que Dios dijo que iba a hacer con esta iglesia lo va a What hacer. God said He would do with this church, He will do it. Pero no está comprometido con hacerlo con la gente que estuvo cuando Él lo dijo. But He is not committed to do it with the people that heard when He said it the first time. Dios lo dijo, Now God said it, Él lo va a hacer, He will do it, pero no necesariamente con la gente que estuvo cuando Él lo dijo. but not necessarily with the people who heard it the first time. Porque se supone que nosotros le hayamos creído a Dios. Because we should have believed God. Y Él lo va a hacer, And so He will do it porque Él no miente. because He does not lie. Pero la novia es de Él. But the bride belongs to Y yo he Him. visto cómo cambian las generaciones. And I see how Y generations me da dolor change. ver And it's painful to see que hubo gente que se partieron la espalda con nosotros. that there were people that broke their back Que working with us. soportaron los días más difíciles. They sustained the difficult days. Cuando fuimos perseguidos, When we were persecuted, cuando fuimos acusados, when we were abused, cuando perdimos todo. when we lost Y everything. soportaron ese tiempo. And they delivered and stood Y hoy firm. día están perdiéndose a causa de la obra pecaminosa en su interior. But today they are lost because of the works of their flesh. Dios lo va a hacer. Now God is going to Y do yo this. quiero que usted sea parte. And I want you to be a part of it. Yo quiero que usted lo disfrute. I want you to enjoy it. Pero qué doloroso es ver But it's so painful to tanta see gente pasar so many people just operando en drift by. pecado They're operating in y sin abandonando a Dios, and abandoning God, ignorando sus promesas, ignoring His promises, tomando por común lo que dijo. taking lightly what He Digo, said. Dios, ¿con quién alcanzamos tu promesa? And so I say, God, who will we achieve this with? ¿Con quién? Si amamos más nuestras cosas carnales que a Él, Because we love our fleshly things. mira tus More quejas. than Him. ¿Cuáles son tus quejas? What are your complaints? Deja de quejarte. You should stop complaining. ¿Cuáles son las quejas? What are your complaints? Lo que antes hacías con gozo, The things that you used to do with lo joy, que antes soñabas, that you used to dream of. hoy te quejas. But today you're complaining. Yo soy el único que lo hago. I'm the only one that does these things. Tengo una noticia. But I have news for you. Yo también. Me too. ¿Qué vamos a hacer? Hasta que Él venga. Until He Si Dios lo returns. dijo, If God said so, Él lo va a hacer. He will do it. La pregunta es si tú quieres estar en la generación del cumplimiento.
The thing is, do you want to belong to the generation? Porque cuando Dios sacó al pueblo hebreo de Egipto, Because when God brought the Hebrew people out of Egypt, Dios le dijo al pueblo, God told the people, les voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. I will take you to a land where milk and honey flows. Y Dios los sacó de la esclavitud. And God took them out of Y slavery. Dios los libertó. And God delivered them. Los llevó al He desierto took them to the desert para probar su to corazón. test their hearts. Y estando en el desierto, And iglesia, being in the desert, estando en el lugar incómodo, being in the uncomfortable Dios les place, probó el corazón. God tested their hearts. Dios te probó el corazón en el desierto. God tested your heart in the Y desert. Dios vio And God saw que no eran dignos that they were not worthy de entrar. of entering. Y dijo, ni uno entrará And he said, not one shall en enter mi promesa, into my promise, excepto except Josué for Joshua. y Caleb. Y 3 millones de personas And 3 million que people escucharon la promesa de Dios that they heard the promise of God, no entraron. they did not enter. Entró una generación que no había escuchado. A generation that had not heard was the one that entered. Y eso yo lo estoy viendo And I am seeing this aquí. here. Hace unos días le oraba a Dios Now, a few days ago, I prayed to y God. yo le decía, And I said to God, Dios, God, los hijos que me diste, the children that you gave me, la mayoría no ha escuchado the majority have not heard lo que tú dijiste en el 2016. what you said in 2016. Los del 2016 están patinando, Those that are from 2016, they're no longer here. están pujando. They are just struggling. La generación nueva Now, the new generation, no escuchó lo que tú dijiste. they did not hear what you said. Y yo le decía, Dios, háblales lo que tú dijiste. And I said, God, speak to them what you've Y él said. me dijo, no tengo que hablarlo. And he said, I do not have to. Ya yo lo dije una vez. I said it once. Lo voy a hacer I will do it con quienes quieran permanecer. with the ones that decide to remain. Gracias, gracias. Dios no está obligado. Él está obligado con su palabra. He is only committed to his word. Lo que Dios nos habló en el 2016, Now, what God said in 2016, a mí no se me olvida. I do not forget. Por eso hacemos unas cosas que parecen locuras. That's why we do things that may seem crazy, Porque hay una palabra because there is a word que tal vez nadie ha escuchado. that maybe no one has heard, O el 70% de la iglesia no lo ha or escuchado. 70% of the church has not heard. Pero quien lo escuchó But those that did hear, sabe lo que Dios habló. they know what God said. Él lo va a hacer. He will do this. ¿Con quién? Now, with who? No te canses. Do not grow weary. Toca al que está a su lado. Touch the person to your side Dile mirándole a los ojos. and tell them, ¿Qué te pasa? what's up? What's wrong with you? Deja de estar llorando Stop crying y no te canses. and don't grow Porque tired, Él lo habló. because he spoke it Dile, y quiere hacerlo contigo. and he wants to do it with you. Dile, wake up, And say, wake up, despierta. wake up. Por eso es que Dios nos está llamando al arrepentimiento. That is why God is calling us into Es repentance. un arrepentimiento profundo, A deep repentance desde el corazón. from the heart. Segunda de Corintios 7:8. 2 Corinthians 7:8. Escucha lo que dice el apóstol Pablo. Now, this is what Paul is saying. No lamento haberles enviado esa carta tan severa, I do not regret sending you such a severe letter. aunque en el principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Although at first I did regret it because I know I caused you pain for a while. Porque el apóstol Pablo en Primera de Corintios pasó por la piedra a los corintios Because Paul, in the first letter, he spoke harshly to the y Corinthians. sentía dolor. And so he felt pain. Y yo lo entiendo. And so I understand Porque him. cuántas veces he terminado de predicar en llanto en mi casa porque yo, Señor, ¿por qué prediqué esto? Because I often cry after preaching. ¿Por qué hablé lo que tenía que, de la manera en que lo hablé? Because I say, why do I say these things? Y entiendo al apóstol. But I understand the Por apostle. eso él dice, no lamento. Luego cae en tiempo, dice, no lamento haberles enviado esa carta tan severa. He says, I do not regret sending you such a severe letter. Pero de principio sí se lamentó. But in the beginning he did repent. Dice, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. I know it caused you pain for a while. Ahora me alegro de haberle enviado. Now I'm glad I sent it. Porque
no porque los haya lastimado, not because it hurt them, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. but the pain caused them to repent and change their behavior. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga. It is the kind of sadness that God wants for his people. De modo que no les hicimos daño de ninguna manera. So we did not hurt them in any way. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. For the kind of sorrow God desires us to suffer leads us away from sin and results in salvation. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, There's no need to lament that kind of sadness, pero la tristeza del mundo, but the sorrow of the a la world, cual le falta arrepentimiento, which lacks repentance, resulta en muerte espiritual. results in spiritual death. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Just look at what that God-like sorrow produced in Tal you. fervor, Such fervor, tal ansiedad such anxiety por limpiar su nombre, to clear his name, tal indignación, such indignation, tal preocupación, such concern, tal deseo de verme, such a desire tal to see me, celo such y zeal, tal disposición para castigar lo malo. and such a readiness to punish evil. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. You showed that you did everything necessary to correct the situation. Ahora, es que ese arrepentimiento no se parece a muchas cosas que veo. Is that repentance is not the things that I am seeing. Hello. Eso no es nada, pastor. Dios restaura. It's okay, it's not a big deal. Tranquilito. Yo no veo a Pablo ahí pasando mano. I don't see Paul here taking things lightly. Déjame ver si tu arrepentimiento se parece a esto. Let me see if your repentance looks like this. Déjame ver si se parece. Tal fervor. Ese dolor y ese arrepentimiento les produjo fervor, That repentance produced fervor, ansiedad por limpiar su nombre, anxiety to clear his name, indignación, indignation, preocupación, concern, deseo de ver al apóstol Pablo a desire to see the Apostle Paul, para una dirección, to get directions, para una corrección, to get corrections, para una disciplina, to get disciples, celo a zeal por Dios for God, y una disposición para castigar lo malo en And su a- propia vida. readiness to punish evil within their own lives. ¿Eso se parece a tu arrepentimiento? Does that look like your repentance? ¿O estás tratando de tapar el muerto? Or are you trying to cover up death? No existe arrepentimiento sin sufrimiento, There does not exist repentance without suffering, sin dolor, without pain, sin vergüenza, without shame, delante de la presencia del Padre. before the presence of the Father. No existe. It doesn't exist. El arrepentimiento te va a producir dolor. Repentance will produce pain. Él te va a sanar. He will heal you. ¿Él quién? He. No, pero nosotros queremos sanarlo antes que Dios. But we want to heal ourselves before God. El arrepentimiento produce dolor, Repentance produces pain, produce tristeza, sadness, conciencia de haber fallado, awareness that you failed. produce cambio de dirección, It changes direction, alejamiento de la conducta. departure from behavior. ¿Sabe qué produce? You know what it produces? Un detener. It produces a stopping. Te lo voy a repetir, te tienes que detener. You have to stop.
No, pastor, lo mío es fuego, candela y llama. No, papito, te tienes que detener. You have to stop. Porque necesitas reencontrarte con el Padre. Because you need to find yourself with the Father. Tienes que detenerte. You have to detain yourself. Lo más importante Now the most important thing es el lugar secreto. is your secret place. Allí búscalo con todo tu corazón. Now there, look for him with your Allí whole heart. búscalo con toda tu fuerza. Look for him with all your Allí strength. derrama lágrimas delante de su Now presencia. spill your tears before him. Y después ten la disposición And then have a willingness de ser corregido, to be disciplined, de ser disciplinado, to be disciplined, de aprender of learning y de ser formado and of being trained, para no volver so that you will not return a operar to operate en lo que estabas operando. in the things that you were operating. Eso es arrepentimiento. Now that is repentance. Arrepentimiento no es pasar al altar. Now repentance is not just coming to the altar. Hay gente que cree que porque pasó al altar ya, People believe that just because they came to the altar, déjame ver el fruto. but let me see the fruit. Hay que dar frutos dignos de arrepentimiento. You have to provide fruit that are worthy of repentance. ¿Cuál es el fruto? And so what is the fruit? ¿Cómo está la cosa? How are things working ¿Cómo out? está la inclinación? What is your inclination? Oye, parece que lo que operaste hace 6 meses sigue dando vuelta. Those things you were operating 6 months ago, Porque they're still there. aparentemente no estás haciendo, pero todavía estás como el Chavo del 8, jugando con el bizcocho, tú sabes, alrededor de la mesa. Because it appears that you're not, but you are working in sin. No hemos entendido que arrepentimiento y remordimiento no son las mismas cosas. We have not understood that repentance and true suffering for El something is different. remordimiento te hace sentir mal por lo que hiciste, Now, when you are feeling bad about what you did, pero no te cambia. but it doesn't change you, Pero el arrepentimiento but repentance, te hace sentir mal por lo que hiciste, it makes you feel bad for what you pero hay did, un cambio de dirección but there is a change of direction para que nunca más hagas lo que hiciste. so that you will not return to doing your old things. Tienes que entenderlo. Now, you have to understand this. Si no te arrepientes If you do not repent de tu pecado of your sin y de tu forma de proceder, and of your way of being, estarás condenado. you will be condemned. Estarás condenado. You will be condemned. No porque Dios te condena, Not because God condemns sino you, porque la condición de pecado nos condena. but because of the condition of sin condemns us. Apocalipsis 21, versos 5 al 8. Revelations 5, Apocalipsis 21, 21, versos 5 al 8. 5 through 8. Ese no estaba en sistema, así que doy un minuto para que lo busquen. Apocalipsis 21, Revelations 5, verso 5 al 8. 5 through 8. Dice así. Mira lo que dice Apocalipsis. Y el que estaba sentado en el trono dijo, And the one sitting on the throne said, miren, hago nuevas todas las cosas. Look, I am making everything new. Entonces me dijo, And then he said to me, escribe esto, Write this down, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. for what I tell you is trustworthy and true. También dijo, And he also said, todo ha terminado. It is finished. Ese es en el día de Dios. On the day of God, Yo soy el alfa y el omega, I am the Alpha and the el Omega, principio y el fin. the beginning and the end. Y a todo el que tenga sed, And to all those who are thirsty, yo le daré a beber agua gratuitamente I will give freely from the springs of water of life, de los manantiales de agua de la vida. of the springs of the water of life. Los que salgan vencedores
And all who are victorious heredarán todas esas bendiciones. will inherit all these blessings. Y yo seré su Dios And I will be their God, y ellos serán mis hijos. and they will be my children. Pero los cobardes, But cowards, los incrédulos, unbelievers, los corruptos, the corrupt, los asesinos, murderers, los que cometen inmoralidades sexuales, the immoral, los que practican la brujería, those who practice witchcraft, los que rinden culto a los ídolos idol worshippers, y los mentirosos and all liars, tendrán su destino their fate en el lago de fuego que arde con azufre. is in the fiery lake of burning sulfur. Esta es la segunda muerte. This is the second death. Ese es el veredicto Now this is the verdict en el día de Dios. on the day of the Lord. Pero dice el Señor, But the Lord says, esto es lo que Dios te dice hoy now a ti. this is what God is saying today. Todo el mundo escuche lo que Dios les está Now diciendo. listen to what God is saying. En Joel capítulo 2, verso 12 al 13. Dios te está diciendo hoy, Joel 2, 12, 13, God is saying, y los adoradores suben, por favor. Joel capítulo 2, verso 12. Dice, nuestro Dios nos dice, our God tells us, arrepiéntanse ahora mismo repent right now y cambien su manera de vivir. and change the way you live, Lloren, weep, ayunen fast, y vístanse de luto. and mourn. Arrepiéntanse y vuelvan a mí, Repent and return to me, pero háganlo de todo corazón but do it wholeheartedly y no solo de palabra. and not just in words. Yo soy tierno y bondadoso I am tender and kind, y no me enojo fácilmente. and I am not easily angered. Yo los amo mucho I love them very much, y estoy dispuesto a perdonarlos. and I am willing to forgive them. Dios, al final de las varas, God, at the end de azotar con su vara, of having disciplined us, nos dice, He is telling us, yo quiero perdonarte I want to forgive you, y quiero sanarte and I want to heal you porque te amo. because I love you. Ponte de pie.